দেশের মানুষের একটা সেবা আর নিজেও স্বাবলম্বী হওয়া, সেবাটাই এটার মূল। আমরা গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের সেবা করি, যেগুলা মানুষ যারা একটু স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত আছে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু আমরা সচেতন করি। একটা মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যাটাই তার কাছে সবচেয়ে বেশি বড়, ঠিক আছে। সে যখন অসুস্থ হয় তখন সে যত যাই কিছু থাক তার সে তখন অনেক। Le Bangladesh est l'un des pays les plus densément peuplés au monde, avec 160 millions d'habitants. La mortalité infantile et celle des mères est très importante. En cause notamment le budget très réduit que les autorités consacrent aux soins de santé. GK est une organisation populaire du Bangladesh qui a été fondée dans les années 70. Depuis, elle se consacre entièrement à permettre l'accès aux soins de santé pour tous et surtout pour les plus démunis. When we started in 1972, after liberation, the maximum of the population was poor, and they were staying in the rural villages without health, and more than half of the population was women, and they were in need. They didn't have any education, not even health, and our population was very conservative. Our founder took the girls from the neighborhood to teach them in health services, to make them paramedics, to help the poor people with health services. Pour GK, les deux piliers du développement sont la lutte contre la pauvreté et l'émancipation des femmes, deux piliers qu'elle met elle-même en application. Pour reprendre les mots du fondateur de GK, le docteur Zafroullah, le sort réservé aux pauvres détermine notre futur et l'émancipation des femmes ouvre la voie du développement de notre pays. In 1973, we put the women on a bicycle. For a Muslim country like Bangladesh, women on a bicycle is a revolution. Villagers and everybody, even the government was scared. Like these girls, they were from the locality. We taught them how to put the injection, how to do little bit of health services, and they are giving training to ride bicycles. Dans les zones rurales où GK travaille, la mortalité infantile et celle des mères a fortement diminué. Chaque jour, des travailleurs de la santé sont en route pour amener aux villageois les soins de santé dont ils ont besoin. Ils vont jusque dans les coins les plus reculés du pays. C'est de cette façon que GK parvient à soigner plus d'1,5 million de personnes. তো সে একদিন ফিল্ডে গেলাম, সে বলতেছে আপু আমার তো এরকম ব্যথা 4টা থেকে, ভোর 4টা থেকে ব্যথা। পরে আমি বলতেছি কীরকম ব্যথা, এটা সেটা জিজ্ঞেস করার পরে সিমটম দেখে বুঝলাম যে না, আর তার তেমন বেশি দেরি হবে না। আস্তে আস্তে দেখে না আমি মনে হয় যে বাচ্চারাই করতে পারবো। তো একটা দায়ী ওই জায়গায় বসে রেখে গেছি ওই পাড়ার। তো আমি ওই গর্ভবতীটা একটু সময় নিছি দেখতে, তো মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যে আর 4-5টা গর্ভবতী দেখে আস্তে আস্তে দেখলাম যে ওইটা মাথা প্রায় চলে আসছে। তো দায়ের সাথে আমি সেটা হেল্প করলাম, যে ডেলিভারি করালাম। তো এই পাড়াতে সবাই অনেক খুশি, ঠিক আছে, যে আপা বলে গেছে যে 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে বাচ্চাদের। তো 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে গেছে। এখনও ওরা গেলে বলে যে আপা, ওই কথাটা খুব ওরা ফিল করে। Les agents de la santé font aussi toutes sortes d'activités avec les personnes âgées pour qu'elles se sentent moins seules. তা তো ভালোই মনে হয়, কি ভালোই পারে এটা যে চেক আপ করে, তাহাদিকে যে মানুষের কোনো জ্বর হইলে সেটা মাইপা দেয়, তাহাদি যেমনি কোনো রোগ বেলায় থাকলে সেগিনার ওষুধ দেয়। পয়সা পাতি খরচ করন নাগে, এখন যেমন বাইরে কোন আনলে ওষুধের বেশি দাম নেই, আর অন্য আনলে একটু কম দাম নেই। GK a fait du plaidoyer pendant des années auprès du gouvernement du pays pour pouvoir produire elle-même ses médicaments. L'organisation compte aujourd'hui 3 fabriques de médicaments génériques situées près de Dhaka, la capitale. Ces médicaments sont beaucoup moins chers. L'organisation exécute régulièrement des tâches qui devraient incomber à l'État. De ce fait, GK peine à rentrer dans ses frais. We only recover 50% of our total expenditure. More than the money, it is the rich and the middle class. They do not join our health insurance, local health insurance program. It is only the poor and the destitute. The rich and middle class do not realize their responsibility. They are not concerned about the poor.
WSM, you were one of the very few organizations who paid money for the development of the health service. For the health service, hardly there is any money. Every money is available. This is for the HIV, but Bangladesh is not a HIV-prone country. They have spent much more money in HIV than really provide one cataract surgery can give you a new life. A pneumonia treatment give a new life. This is the WSM has done. See it through my eyes. See it through my eyes. Suite au développement de l'industrie textile au Bangladesh, beaucoup ont quitté leur campagne pour Dhaka, la capitale. Travailler dans une entreprise textile donne aux femmes une certaine indépendance financière, ce qui est nouveau dans ce pays. Mais les salaires et les conditions de travail y sont très dures. এটা দিয়ে তার চলে না, আব্বু কাজ করে তাতে আর আমার ইয়াতে তার চলে না, এই জন্য অনেক কষ্টে ইয়াতে তারপর চলাইছি। তারপর বাড়িওয়ালারা টাকা পায় কিন্তু অফিসে দেয় না, অনেক ইয়া করে দেয়। এটা দিয়ে তারপর সংসার চলে না, যে এটা ভালো বলবো কি কিন্তু অন্য একটা অফিসে গেল, তারপরে অফিসে টাকার জন্য যাওয়া যায় না, গেলে বলে যে তোমাকে টাকা দেওয়া হবে না, এর জন্য যাইতেও পারি না। Depuis l'afflux de travailleurs à Dhaka, GK a aussi étendu son action dans les villes. Grâce à leurs centres de santé et à leurs hôpitaux répartis dans tous les quartiers de Dhaka, des millions de gens peuvent bénéficier de soins. Grâce à GK, près de 80% des enfants sont vaccinés. Tous les habitants de la ville peuvent ainsi venir chez eux en cas de problème de santé. কাজ করতে যে তাদের যে সমস্যা, তারা খেতে পারে না বা কিছু না, সেই হিসেবে আসে না। কারণ গার্মেন্টস কর্মীরা তো আসলে ওই মানে এখানে আসার কারণ হলো যে এখানে তো আমরা একটু কম পয়সার চিকিৎসা দেই। গার্মেন্টস কর্মীরা সাধারণত একটু কম বেতন পাই, মানে কি মানে হয়তো বলতে পারে যে আমরা একটু গার্মেন্টসের কর্মী, বেতন কম পাই, আপনারা একটু ওষুধের দামটা কম রাখেন। যেমন অপারেশনের বেলায় আমরা গার্মেন্টসে কাজ করি, আমাদেরকে একটু কম টাকায় অপারেশন করা যায় কিনা, এই ধরনের ওরা আবদার রাখে। তখন আমরা সেই ভেবে আবার জীবনের মনকে টানে টানে না টানে না, জীবনের মনকে টানে টানে না টানে না, জীবনের মনকে টানে টানে না টানে না। If the rich and middle class pays more, poor pays very little, few pennies. So even if you pay a little bit of money, you value the service and you make the proper utilization of the medicines. That is why we said everybody must pay, and also it gives you the dignity. People that I have earned it, I have paid for it, so I earned it, and you give a lot value on it. La santé ne s'arrête pas aux soins médicaux. L'enseignement et l'emploi sont aussi très importants pour la santé des gens. Voilà pourquoi les femmes de familles pauvres reçoivent de GK une formation et un emploi rémunéré comme travailleuses de santé. Pour le moment, ce sont près de 5450 travailleurs et autant de familles qui peuvent échapper à la pauvreté. L'éducation pour les plus précaires est aussi une priorité pour GK, qui a ouvert plusieurs écoles primaires. Mais le plus grand défi pour GK, c'est son travail politique auprès du gouvernement. Car la clé des soins de santé pour tous, c'est le gouvernement qui la détient dans ses bâtiments de Dhaka, loin des campagnes et des quartiers défavorisés de la ville. Very good things can be achieved very easily, but it is a political decision whether we will be able to convince the politician. It is how government is concerned about the fate of the poor, development of the women will decide the fate of Bangladesh.